Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Syekh meminta salah seorang menjadi perwakilan untuk membaca, silahkan yang berkenan mengacungkan tangan dari peserta. Ada yang berkenan? Silahkan. Sekali lagi yang berkenan membaca dari peserta, silahkan mengacungkan tangan sebelum Syekh membaca. Halo? Atau saya tunjuk saja? Silahkan. Ustaz. Silahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babur ra'at. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق الكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Baik, alhamdulillah. نعم ما شاء الله، جميل. نعم طيب. هو الناظم الآن يشرح لنا المقدمة، عفوا يشرح لنا باب الراءات وخصوصا الترقيق. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. يعني الراء إما أن تكون محركة أو ساكنة. الراء إما أن تكون محركة أو ساكنة. فإذا كانت محركة لابد حركتها أن تكون فتحة أو ضمة أو كسرة. فإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فليس لها إلا التفخيم. أما إذا كانت مكسورة فليس لها إلا الترقيق مطلقا، سواء كانت الكسرة أصلية أو عارضة، يعني عارضة بسبب الوقف أو غير ذلك. نعم. Baik, dimasukkan ke dalam pembahasan ra. Kita masuk ke dalam pembahasan ra. Dan di sini disampaikan oleh Syekh berkaitan tentang apa yang diterangkan oleh sang nazim, sang pengarang, dijelaskan tentang bab ra. Terkhusus di dalam bab ini adalah pembahasan tentang ra, bagaimana ditipiskan. Dan di sini disebutkan wa raqiqil ra idza ma kusirat wa kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Di sini dinyatakan bahwa ra ketika sakin maka dibahas di dalam kaitan pembahasan tentang dalam keadaan sakin atau muharrik. Dia dalam keadaan disukunkan atau dalam keadaan di dalamnya ada harokat. Dalam keadaan berharokat, maka ketika dalam keadaan fathah atau dhammah, maka dia tidak ada keadaan kecuali dalam keadaan tebal. Jadi kalau ra dalam keadaan fathah atau dhammah, dia dibaca tebal. Adapun dalam keadaan kasrah, maka ra tidak ada keadaan kecuali dia di dalam pembacaannya ditipiskan. Dan berlaku dalam keadaan ra-nya ra yang asli ataupun ra yang palsu atau aridah. Dikarenakan dia diwakafkan. Dikarenakan dia diwakafkan sehingga dia menjadi aridah. Adapun dalam keadaan kasrah yang asli. Naam Syekh. نعم. طيب إذا رجعنا للمتن قليلا يقول كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني الراء المكسورة مرققة. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، وسواء سكن ما قبلها أو تحرك أو ما كان قبلها مكسور، يعني مثلا رزقا هكذا، أو والفجر وليال عشر وأرنا مناسكنا. طيب وكذلك بعد الكسر حيث سكنت مثل النار، القرار، أو أشر، غير، خير، الذكر، السحر. يعني المثال عندما نقول كذا إذا حجز بين الكسرة والراء حاجزا نقول الذكر، السحر. فالراء هنا ساكنة
الراء ساكنة، لكن ما قبلها كان ساكنا، وما قبل هذا الساكن كسرة، سحر، ذكر، هذا، فهذه الراء دائما تكون مرققة. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, dilanjutkan pembahasan. Kita sedikit kembali kepada kalimat kadzalika ba'dal kasri haitsu sakana. Di sini disebutkan tentang ra maksur. Ra maksur dalam kaitan tarqiq dikarenakan sukun. Maksur di dalam kalimat rizqa ra-nya dikasrahkan, wal fajr, kemudian wa arina manasikana, kemudian benar, kemudian asyihr, kemudian khair, kemudian lain sebagainya. Di sini kita mendapatkan ada ra yang dalam keadaan sakin, ra dalam keadaan sukun. Tetapi kemudian dianggap kasrah. Kenapa? Karena sebelum ra ada huruf yang disukunkan. Maka diikutkan ra tersebut kepada huruf yang disukunkan tersebut sehingga dia ditipiskan dalam pembacaan. Karena sekali lagi dianggap kasroh dikarenakan dia mengikuti sebelumnya huruf kasroh walaupun dia dalam keadaan disukun arid, di dalam dia disukunkan karena dalam keadaan waqaf. Nah, Syekh. نعم. ثم يقول الناظم إن لم تكن قبل أو من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني ما قبلها ليس حرف استعلاء إنما حرف استفال، مثل فرعون، يعني نقول الراء ساكنة سكون أصلي بعد كسر أصلي متصل بها ولم يقع بعدها حرف استعلاء، أيضا ترقق. أما إذا وقع قبلها حرف استعلاء تفخم، مثل قرطاس، قي حرف القاف استعلاء، حرف مستعلي من حروف خص ضغطا قض. نعم، فنسميه هنا هذه راء مفخمة. لكن إذا لم تكن من قبل حرف استعلاء، لا يوجد حرف استعلاء إنما حرف استفال، فهنا تكون الراء مرققة. Kemudian hadirin rahimahullah dikaitkan dengan huruf-huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang tebal. Jikalau yang berkenaan atau yang berkaitan dengan ra ini adalah huruf-huruf yang istifal, bukan huruf-huruf yang isti'la, bukan huruf-huruf yang mengangkat lidah, tapi huruf-huruf yang menurunkan lidah, maka seluruh huruf-huruf yang bersentuhan dengan ra tersebut, kalaulah kasrah maka dia ditipiskan. Contohnya Fir'aun. Dia adalah kasrahnya kasrah yang asli. Dia kasrahnya adalah kasrah asli, bukan aridhah. Dan kemudian ada huruf yang bukan isti'la, tapi huruf yang istifal. Tetapi jika bersentuhan dengan huruf-huruf yang isti'la, contohnya adalah qirtas. Contohnya adalah qirtas. Maka huruf tersebut atau ra dibaca dalam keadaan tarqiq. Di dalam keadaan dia ditebalkan, bukan tarqiq tapi ditebalkan. Ini terjadi jika ketika huruf tersebut bersentuhan dengan huruf-huruf yang isti'la, bukan huruf-huruf yang istifal. Kita mengetahui isti'la adalah mengangkat lidah, istifal adalah menurunkan lidah. نعم. طيب، ثم يقول الناظم أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني هذه الكسرة ليست أصلية. كيف ليست أصلية؟ تكون عارضة. ما هو سبب العارض؟ لأجل الوقف مثلا، لأجل الوقف. يعني عندما نقول قوله تعالى وأنذر الناس واذكر اسم ربك، عند الوقف ساكنة وأنذر، لكن عند الوصل تكون كسرة عارضة أصلا، فهنا أيضا ترقق في هذه المسألة. يعني ملخص هذا الكلام يا كرام، ملخصه أن الراء ترقق
إذا كانت مكسورة أو سبقت بكسر أو سبقت بساكن قبله كسر. وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وسبقت بفتح أو ضم أو سبقت بساكن قبله فتح أو ضم. هذا الملخص كاملا. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, maka kita mendapatkan di sini kaitan tentang huruf-huruf yang aridah secara sakinnya. Jadi huruf-huruf yang sukunnya sukun aridah, sukun yang palsu atau sukun yang bukan asli. Sebab dikarenakan dalam keadaan waqaf. Jadi kalau dalam keadaan waqaf muncul sukun yang aridah, sukun yang palsu. Dan di sini dicontohkan wadhkurisma rabbik atau wa'anzir. Di sini di wa'anzir di sini disebutkan tentang hukum yang wakaf, berhenti di dalam pembacaan, maka dia menjadi aridah. Dan di sini kemudian kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa sukun menjadikan huruf-huruf ra menjadi dia dalam keadaan tipis, atau subiqat atau dia didahului oleh huruf yang kasrah dan kemudian dia dalam keadaan sakin atau dalam keadaan sakin, maka dia menjadi tipis. Tapi ketika dia bersentuhan dengan huruf yang fathah atau didahului oleh huruf fathah atau setelahnya ada huruf fathah atau dhammah, dua yaitu fathah atau dhammah, maka ra dalam keadaan dia menebal, dalam keadaan dia menebal ketika dia bersentuhan dengan huruf-huruf yang di dhammah atau di fathah. Nah, Syekh. طيب ثم يقول والخلف في فرق لكسر يوجد أخف تكريرا إذا تشدد. طيب Nah, دقيقة نعم دقيقة. kita sampai kepada pembahasan selanjutnya. نعم. يقول الناظم والخلف في فرق لكسر يوجد، يعني أنهم اختلفوا في كلمة فرق. اختلفوا في كلمة فرق، والخلف يعني الاختلاف لكسر يوجد. لماذا اختلفوا؟ لأنه يوجد كسر، كما قال الله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء. فرق، منهم من رقق الراء ومنهم من فخم الراء، اختلفوا. المرقق الذين قالوا نرقق أنها ساكنة سبقت بكسر، ساكنة سبقت بكسر. طيب أما الذي فخم ماذا قال؟ أن الكسرة هنا ضعيفة، فيقابل الذي بعده هو حرف القاف وهو حرف استعلاء. فهنا اختلاف في هذه المسألة، اختلاف في هذه المسألة. فالراجح هنا أننا نفخم أولى من الترقيق. نعم. Hadirin rahimakumullah, di dalam kalimat firq, seperti dinyatakan di dalam bait selanjutnya, yaitu di bait ke-43. Wal khulfu fil firqi likasrin yujadu. Wal khulfu di sini maksudnya adalah ikhtilaf. Wal khulfu maksud di dalam kalimat ini adalah ikhtilaf. Ikhtilaf di dalam apa? Pembacaan firq. Pembacaan firq, sebagian ulama ada yang menyatakan dia dalam keadaan ditipiskan, tapi sebagian ulama dia menyatakan dalam keadaan tufkham atau ditebalkan. Adapun ulama yang menyatakan bahwa dia ditipiskan dengan sebab bahwa didahuluinya ra dengan huruf kasrah, didahuluinya ra dengan huruf kasrah. Dan dikarenakan ra ini adalah sesuatu yang kita mengetahui mengikuti, maka dia dikasrahkan sehingga dia menjadi seolah-olah menipis. Dan kemudian ulama yang menyebutkan tentang tebalnya pembacaan firq, ra-nya ditebalkan. Kenapa? Karena kasrah ini, kasrahnya yang terjadi di huruf yang lemah, bukan huruf yang kuat. Dan kemudian sementara setelah huruf ra ada qaf yang secara kekuatan lebih. Maka sehingga huruf ra ini
mengikuti huruf yang lebih kuat yaitu qaf sehingga ditebalkan. Tapi menurut Syekh dari dua perbedaan ini, maka Syekh mengambil pendapat yang kedua. Mengambil pendapat yang rajih menurut Syekh adalah ra di dalam kalimat ini ditebalkan. Ra dalam kalimat firq ditebalkan. Firq ditebalkan karena melihat keadaan yang disampaikan oleh Syekh tadi. Nah, Syekh. نعم. ثم يقول وأخفي تكريرا إذا تشدد، يعني الراء التكرير وهي صفة لا تكون إلا في حرف الراء. يعني إذا كانت الراء مشددة وأتت هذه الراء مشددة فلا بد أن نخفي التكرير، لا بد أن نخفي تكرير الراء ولا نظهره، لأننا متى أظهرنا الراء المشددة فهنا عبارة عن الحرفين، يعني الراء المشددة عبارة عن حرفين. نقول الرحمن، لا نقول الرحمن، خطأ، فنقول الرحمن الرحيم هكذا. Selanjutnya ada penekanan dari sang penulis berkaitan tentang berhati-hatinya kita untuk menyebutkan sifat takrir di dalam ra, terkhusus ra yang musyaddadah, terkhusus ra yang bertasydid. Kenapa? Karena sifat takrir ini mukhfa, haruslah disembunyikan, bukan diizharkan. Terkhusus di dalam kalimat yang musyaddadah. Walaupun kita mengetahui bahwa tasydid adalah ibarah, adalah sebuah keterangan atau sebuah penjelasan bahwa tasydid itu adalah dua huruf yang bersambung, dua huruf yang bergandengan. Tapi khusus untuk ra, jangan mubalaghah, jangan keterlaluan ketika mengucapkannya, tapi biasa saja ar-Rahman, ar-Rahman, walaupun dia dalam keadaan musyaddadah, walaupun dia dalam keadaan tasydid. Sehingga menekankan sang pengarang untuk tidak memunculkan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Jangan sampai kemudian memunculkan huruf ra takrirnya mubalaghah walaupun dalam keadaan dia bersyaddah. نعم. طيب نحن انتهينا من باب ترقيق الراء. الآن سنذهب إلى باب اللامات والأحكام المتفرقة. باب اللامات وأحكام متفرقة أو قواعد عامة كله سواء. نعم. طيب أقرأ أنا أم أحد يريد أن يقرأ؟ Baik, silahkan satu orang membaca kembali bab selanjutnya, babul lamat wa qawaida alamah. Siapa yang berkenan untuk membaca? Barangkali ada yang berkenan membaca? Kalau tidak, kita langsung akan dibacakan oleh Syekh. Atau saya tunjuk saja. Baik, ada yang berkenan membaca? Saya beri kesempatan sekali lagi panggilan. Ada yang siap membaca? Baik, tidak ada ya. Baik, naam ya Syekh, tafadhal. أنا أقرأ. نعم. طيب يقول أن من يريد أن يقرأ يا Syekh. Silakan Akhi Wawan Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Babul lamat. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi wa harfa isti'la'i fakhim wa khususa litbaq aqwa nahwu qala wal 'asa wa bayyinil litbaq min ahattu ma' بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككل ربي وبلى وأبن. خلاص يا شيخ. لا يوجد بيت في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح ولا تزغ قلوب فالتقم. Yang terakhir طيب. في يوم في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح ولا تزغ قلوب فالتقم.
التقم. نعم، بارك الله فيك أستاذ وون، جزاك الله خيرا. هذه يا كرام نعم باب اللامات، يعني أحكام اللامات وأحكام متفرقة في هذه المسألة. طيب، يقول الناظم: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أمر بتفخيم اللام في اسم لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى. وفخم اللام من اسم الله. طيب، متى أفخم اللام؟ عن فتح أو ضم، يعني إذا سبقت بفتحة أو ضمة. مثال: سيؤتينا الله، لما قام عبد الله، هكذا. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. طيب، إذا بقيت الكسرة. أين الكسرة؟ الكسرة إذا سبقت تكون مرققة، مثل قل اللهم بسم الله، هكذا. يعني لام لفظ الجلالة تتبع الحركة، إذا سبقت هذه الحركة بفتح أو ضم فخمت، وإذا سبقت بكسرة رققت. نعم. Baik, kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab lamat wa qawaid amah. Dalam kalimat ini kita membahas tentang bab lam dan hukum-hukum yang di dalamnya ada beberapa perbedaan. Di bait pertama yaitu membahas tentang fahim, tentang menebalkan lafzul jalalah, yaitu lafzul Allah. Dalam kalimat ismillah, maksudnya dalam kalimat bismillah, contohnya tadi disebutkan ada huruf-huruf yang ditebalkan dalam kalimat Allah berkaitan tentang huruf-huruf yang dia dalam keadaan bersentuhan dengan fathah atau dhammah. Bersentuhan dengan fathah atau dhammah. Dan dalam keadaan fathah atau dhammah dia ditebalkan, sementara kalau bersentuhan dengan huruf-huruf yang kasrah maka dia ditipiskan. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa lafaz Allah mengikuti harokat huruf sebelumnya. Ketika fathah dan dhammah dia ditebalkan, ketika kasrah maka dia ditipiskan. Nah, Syekh. نعم. ثم قال الناظم: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقواق نحو قال والعصا. أمر بتفخيم حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء هي حروف التفخيم التي جمعت في خص ضغط قض، خص ضغط قض. فحروف الاستعلاء أمر بتفخيمها، ثم خصص من حروف الاستعلاء حروف الإطباق الأربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. فالصاد والضاد والطاء والظاء هي من حروف الاستعلاء، ولكنها مخصصة هذه الأربع حروف بالإطباق. فإذا كان حروف الإطباق أمر بزيادة التفخيم، يعني خصص التفخيم بزيادة في حروف الإطباق الأربعة. فلذلك ليس كل حرف استعلاء إطباق، ولكن كل حرف إطباق استعلاء. Nah, kemudian hadirin rahimahullah, dibahas di bait selanjutnya berkaitan tentang huruf-huruf itbaq. Di dalam kalimat selanjutnya berkaitan tentang huruf-huruf itbaq. Di sini kita mengetahui bahwa huruf isti'la harus ditebalkan dalam kalimat khussa dhaghtin kil. Dalam kalimat khussa dhaghtin kil. Maka seluruh huruf yang ada di dalam khussa dhaghtin kil ditebalkan, tetapi lebih khusus lagi huruf-huruf itbaq yang 4. Huruf-huruf itbaq yang 4 yaitu shad, dhad, ta, dan dha. Shad, dhad, ta, dan dha. Maka dia 4 huruf itbaq ini ketika bersentuhan dia dibacanya lebih tebal daripada huruf-huruf isti'la yang lainnya. Di sini kita mengetahui sebuah kesimpulan bahwa seluruh huruf isti'la tidak itbaq, tetapi tidak semuanya itbaq, tetapi huruf itbaq seluruhnya isti'la. Sekali lagi bahwa huruf isti'la tidak semuanya itbaq, akan tetapi huruf itbaq dia adalah huruf-huruf isti'la. Naam, Syekh. نعم. ثم قال يعني الإطباق أقوى نحو
قال والعصا نقول قال عصا هكذا. طيب هذا انتهينا منه إن شاء الله. الآن ننتقل إلى البيت الذي بعده. قال وبين الإطباق من أحط مع بسطت بالخلف من أخلقكم وقع. طيب أي أمر بتبيين إطباق الطاء في قوله تعالى أحطت بسطت. هنا في هذه المسألة يا كرام حتى لا تشتبه التاء بالطاء. لماذا؟ لأن الطاء والتاء مخرج واحد، فعندما يكون الحرفين مخرجهما واحد واختلاف الصفات نسميه بالمتجانسين. سنأخذه في الأمام إن شاء الله، حكم المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين والمتباعدين. فهنا لابد أن نبين الطاء حتى لا تشتبه بحرف التاء، فنقول أحدت إنما أحطت. وهذه المسألة يوجد بها إدغام كامل أو ناقص، سنذكره الآن إن شاء الله. نعم. Baik hadirin rahimahullah, permasalahan selanjutnya yang dibahas adalah berkaitan kuatnya huruf itbaq. Kuatnya huruf itbaq. Qala, asa. Dalam kaitan ini untuk memperjelas pembacaan ta, memperjelas pembacaan ta dalam kalimat ahadtu. Dalam kalimat ahadtu. Dalam kalimat ahad ada ta, di situ lebih jelas pengucapan ta-nya. Untuk memberikan keterangan bahwa ta dengan ta adalah dua huruf yang berbeda walau mempunyai makhraj yang sama. Sekali lagi, ini dilakukan adalah untuk memperjelas perbedaan antara ta dengan ta walau dia dalam makhraj yang sama. Kita akan membahas tentang hal ini lebih jelas di dalam kalimat pembahasan selanjutnya, yaitu di dalam mutajanisain, mutaqaribain, dan mutamathilain di pembahasan selanjutnya. Dan di sini sekali lagi penjelasan, kita mendapatkan nanti ada idgham naqis dan idgham kamil. Ada idgham kamil dan idgham naqis. Yang jelas, pernyataan yang dinyatakan oleh sang penulis di dalam bait selanjutnya adalah penekanan tentang penjelasan atau menjelaskan pembacaan huruf ta dan ta untuk menghindari dua huruf tersebut dianggap sama di dalam pembacaan ahadtu. Naam Syekh. نعم. طيب أحطت بسطت لها حكم الإدغام الكامل. ثم قال والخلف بنخلقكم وقع. ما هو الخلف؟ والعكس، يعني يكون الوجه وخلافه. الوجه إدغام كامل، ما خلافه؟ الإدغام الناقص. يعني أحط وبسطت يوجد بها إدغام كامل، أما نخلقكم يوجد بها إدغام كامل، والخلف الإدغام الكامل هو الإدغام الناقص، يعني لها وجهان في نخلقكم. طيب ما هو الإدغام الكامل وما هو الإدغام الناقص؟ الإدغام الكامل هو أن ندغم الحرف الأول في الثاني حيث يذهب ذاتا وصفة. ذاتا وصفة. مثال أحطت بسطت، الحرف الأول ساكن ندغمه في حرف التاء فيذهب ذاتا، يعني حرف التاء نفسه الطاء نفسه، وصفة. ما هي صفة حرف الطاء؟ صفة الاستعلاء، فنقول أحدت بسطت، فلا ينفع أن نقول أحدت إدغام كامل، ولكن عندما نقول أحطت إدغام ناقص، يوجد صفة الاستعلاء في الطاء، فلا نقول أحطت، خطأ. بسطت خطأ. سلام. نبين حرف الطاء، لا ينفع. فهنا نبين صفة الاستعلاء في حرف الطاء في أحطت بسطت ونسميه إدغاما ناقصا. Nah. Baik, hadirin rahimakumullah, di bait selanjutnya membahas tentang kalimat basattu dan ahadtu, kemudian ada perbedaan di dalam pembahasan ini. Ada idgham kamil dan idgham naqis. Terkhusus di dalam kalimat selanjutnya nakhluqkum, yaitu. Dan kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan idgham naqis yaitu
ketika idghamnya tidak sempurna sehingga menyisakan sifat. Dan kalau yang dinamakan dengan idgham kamil adalah sifat dan zatnya hilang. Contohnya ahadtu, toknya hilang menjadi tak. Ini namanya idgham kamil. Tetapi kalau idgham naqis, dia menyisakan sifatnya. Contohnya adalah ahad menebal tu, ahadtu, menebal. Toknya masih terdapat sifat toknya dan kemudian membaca tak. Maka ini hadirin rahimakumullah, berkaitan tentang hal ini kita mengetahui bahwa tidak ada manfaat atau jangan melakukan qalqalah di dalam pembacaan ini. Al-hatatu salah. Ini adalah salah, khata. Yang harus dilakukan adalah idgham kamil atau idgham naqis tadi yang disebutkan oleh Syekh. Apakah dia disebutkan dengan sifat ta-nya yang dimasukkan ke dalam ta, atau menghilangkan sama sekali ta dan kemudian memasukkan ta. Ahadtu atau ahad ditebalkan tu. Nah ini kemudian kita mendapatkan tadi ikhtilaf wal khulfu di nakhluqukum. Ada perbedaan tentang pembacaan tentang nakhluqukum. Naam Syekh. طيب والخلف بنخلقكم وقع. الخلف قلنا أحط وبسطت يوجد بها إدغام ماذا؟ ناقص. طيب نخلقكم يوجد بها إدغام كامل وناقص. يعني الخلف الخلف عكس الإدغام الناقص الإدغام الكامل. طيب الآن نخلقكم نطبق عليها الإدغام الكامل والناقص كما طبقنا في أحط وبسط. عندما نضغم إدغاما ناقصا القاف ساكنة في الكاف، تبقى صفة الاستعلاء في القاف، فنقول نخلقكم لكم. أما إذا أضغمناه إدغاما كاملا فتذهب القاف قاف كاملة ذاتا وصفة، فنقول ماذا؟ نخلقكم لكم، فلا نقول نخلقكم إنما نخلقكم. نعم، إذن بكلمة نخلقكم يوجد بها إدغام كامل وناقص، أما أحط فيوجد بها إدغام ناقص. أحط طبعا مع بسط. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau menegaskan kembali dalam kalimat ahadtu, maka dia idghamnya adalah idgham naqis yang menyisakan sifat dari ta. Tetapi ketika dalam keadaan pembacaan nakhluqukum, maka kita mempunyai dua cara. Imma dia menggunakan idgham naqis, yaitu menyisakan sifat dari qaf. Jadi kita tetap membacanya tebal, kemudian mengucapkan kaf. Atau kita menggunakan idgham kamil, yaitu dengan memasukkan qaf ke dalam kaf sehingga tidak tersisa sama sekali sifat dari qaf. Sifat qafnya hilang menjadi kaf sempurna. Maka pembacaan ini berkaitan nakhluqukum atau nakhluqukum ditebalkan kemudian menipis. Ini ada dua cara yang diperbolehkan karena berkaitan tentang pembacaan yang berbeda pendapat tentangnya. Nah, Syekh. طيب ثم يقول واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. طيب هنا قال لابد أن تبين السكون في الأحرف الساكنة مثل اللام والنون والغين واللام الثانية في ضللنا، فنقول جعلنا، لا نقول جعلنا كأنها مضغمة، أو أنعمت فنقول أنعمت، إنما نقول أنعمت أنعمت. والمغضوب أيضا نبين حرف الغين، نقول لا نقول المغضوب مغضوب، إنما نقول المغضوب. ضللنا اللام الثانية الساكنة، لا نقول ضللنا إنما نقول ضللنا، هكذا. يعني هي هذه تنبيهات أن نبين السكون حتى لا يدغم. نعم. Baik, di dalam kalimat selanjutnya, sang penulis memberikan penekanan tentang menjelaskan huruf-huruf yang sukun. Jangan sampai ketika mengucapkan huruf-huruf sukun, kita kehilangan huruf tersebut dan seolah-olah huruf tersebut diikhfakan atau disamarkan atau bahkan hilang sekali.
dalam kalimat an'amta. Jangan sampai kemudian nun yang di situ ada nun, kemudian tidak terdengar jelas. Ain, lam, kemudian nun di dalam pembacaan kalau dalam keadaan sukun. Contoh al-maghdu, al-maghdu, al-maghdu. Di situ ada huruf-huruf sukun. Dijelaskan pembacaannya jangan sampai terhilang. Seperti dolalna, seolah-olah lam yang kedua tidak terbaca dikarenakan tepatnya pembacaan atau kita kurang fasih mengucapkannya sehingga seolah-olah lam yang kedua hilang. Padahal dia ditasydid dan kita mengetahui ada 2 lam di situ. Ini penegasan yang sifatnya diberikan oleh sang penulis karena berbagai kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika membaca hal tersebut menghilangkan huruf tersebut dikarenakan lidah atau kurang terbiasanya dengan mengucapkan secara jelas terhadap huruf-huruf yang tadi dijadikan contoh oleh sang pengarang, dikarenakan sang pengarang menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam pengucapan huruf-huruf yang sukun ini. Nah, طيب نعم. ثم يقول وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. طيب هنا أمر بتخليص الذال المعجمة. نعم، مثل قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا. طيب هنا نقول محذورا، محظورا، عسى، عصى. الذال والضاء مخرج واحد. الذال في كلمة محذورة والضاء في كلمة محظورة يخرجون من مخرج واحد. وعسى السين وعصى الصاد أيضا مخرج واحد. فيبين أننا يعني نخلص الانفتاح ونبينه حتى لا يعني تخلط المخارج ببعضها، فلا بد أن نميز كل من الآخر بتمييز صفته، لأن السين والصاد مخرج واحد والذال والضاء مخرج واحد. فنقول محذورة، محظورة، عصى، عسى، فلا بد أن نبين كل كلمة لوحدها. نعم. Sama, hadirin rahimahullah, di kalimat selanjutnya adalah sebuah peringatan dari sang pengarang tentang tertukarnya huruf sin dengan shad, tertukarnya huruf za dengan dha, mahzuran dengan mahzuran, za dengan dha, asa dengan asa. Dan ini dijelaskan lebih detailnya tentang pengucapan huruf tersebut jangan sampai tertukar sifatnya, karena yang membedakan huruf ini dengan yang lainnya yaitu shad dengan shad dengan sin, za dengan dha, hanya sifatnya saja. Dikarenakan huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang secara makhraj dia berasal dari makhraj yang sama. Jadi satu-satunya jalan untuk membedakan huruf-huruf yang disebutkan di dalam bait ini adalah dengan menampakkan atau memunculkan sifat-sifatnya. Ketika sifatnya tidak dimunculkan secara tepat, maka kedua huruf ini seolah-olah 2 huruf yang sama. Huruf-huruf yang tadi disebutkan, shad dengan sin, za dengan dha adalah huruf yang sama kalau sifatnya tidak ditegakkan. Nah, Syekh. طيب ثم يقول وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. طيب أمر بمراعاة الشدة التي في الكاف والتاء. أمر بمراعاة الشدة التي في الكاف والتاء. لماذا؟ لأن يوجد في الشدة امتناع نفس مع ثباتهما، لأن الموضعين قويين سواء في الكاف أو في التاء، مثل كشرككم، وفي التاء أيضا تتوفاهم، وفتنة في قول توتقوا فتنة. فهنا يعني لابد أن نبين الشدة ونراعي الشدة الموجودة في حرف الكاف وفي حرف التاء.
Di bait selanjutnya, sang pengarang memberikan penegasan tentang sifat syiddah yang berada di dalam huruf kaf dan huruf ta. Sekali lagi, dalam bait selanjutnya, sang pengarang menekankan tentang sifat syiddah dalam huruf kaf dan ta untuk menjelaskannya. Untuk menjelaskan sifat syiddah di dalam kedua huruf ini, karena sifat syiddah yang harusnya kentara jangan sampai kemudian hilang dari sifat semula. Syirkikum. Kemudian, dan kalimat ini adalah sebuah kalimat yang seharusnya watatawaffa fitnata. Harus dijelaskan sifat syiddahnya. Karena berkaitan dengan tadi nafas ya, dengan nafas yang disebutkan oleh Syekh. Sehingga juga perlu ditegaskan oleh sang pengarang terkhusus kepada para pembaca untuk memperhatikan tentang sifat syiddah dari dua huruf ini, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Nah, Syekh. طيب الآن بالنسبة يا شيخ هندرة الأبيات أولي مثل وجنس سكن أضغم فقل ربي بلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم أو فلتقم كله واحد باختلاف النسخ هذا في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين وأنت تعرف أن المتجانسين والمتقاربين هذا يحتاج إلى وقت طويل نعم. يحتاج لقاء كاملا. نعم. فكيف هل نبدأ به أم صعب نحتاجه لوحده يحتاج قريب من نصف ساعة هذا المتماثلين والمتجانسين أو نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. ممكن نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. نعم لأن مضينا حوالي 40 دقيقة في اللقاء. نعم خلاص نقف إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. Baik, hadirin rahimakumullah, dikarenakan pembahasan selanjutnya memerlukan waktu yang lebih panjang, maka kita akan menghentikan terlebih dahulu pembahasan sampai di sini saja. Beliau minta izin karena mendekati kegiatan beliau di lembaga beliau. Saya tutup pertemuan ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan alfa dan lupa. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Syekh. Ya Syekhana. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.